Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnati ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan sebuah anugerah yang besar di kesempatan kali ini dengan hadirnya salah satu di antara ulama. Beliau adalah Profesor Dr. Asy-Syaikh Profesor Dr. Asim bin Abdullah bin Ibrahim Al-Qaryuti hafizahullahu taala wa ra'ah. Sedikit berkaitan dengan at-tarjamah, biografi singkat beliau. Beliau berasal dari Yordania dan pernah belajar kepada Syekh Albani rahimahullah semasa usia SMA. Kemudian setelah lulus dari SMA, beliau melanjutkan studi di Universitas Islam Madinah di jurusan Asy-Syariah atau jurusan fikih sampai lulus doktoral di jurusan yang sama. Selanjutnya beliau saat ini atau selama kuliah di Madinah, beliau belajar bersama para masyayikh yang ada, termasuk diantaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Dan saat ini aktivitas beliau adalah sebagai mudarris, sebagai pengajar di King Saud University di Jami'atul Imam di Riyadh. Dan kita doakan semoga Allah Ta'ala menjaga beliau, memberikan keberkahan untuk usia beliau dan setiap aktivitas dakwah yang beliau laksanakan. InsyaAllah kajian kita di kesempatan kali ini akan mengangkat tema keluarga idaman. Dan tadi obrolan di mobil beliau sedikit akan menyinggung tentang ta'adduduz zaujat. Nah, yakhrujun nisa setelah yang jamaah yang putri pulang ya. Dan saya sudah sampaikan kepada beliau bahwasanya aktsarul jalisin humus syabab lam yatazawwaju wa hum tullab fil jami'ah hukumiyah minhum fi fannil handasa wa minhum fi fanni al-fiziya wa fi fanni ar-riyadiyat wa funun syatta. Kami sudah sampaikan kepada beliau bahwa mayoritas jamaah adalah mereka yang masih jomblo, para jomblower, mahasiswa-mahasiswa dari kampus UGM dengan aneka latar belakang disiplin ilmu. Dan insya Allah nanti kita akan simak bagaimana penjelasan beliau. Semoga setelah ini antum semuanya langsung nikah. Wa ba'dal muhadarah yakhrujuna minal masjid wa yatazawwajuna mubasyarah. Tayyib. Wal'an kita persilahkan kepada Syekh, tafaddal nu'ti ba'dal muhadarah atau muqaddimah, thumma naftah majal al-as'ilah ba'da al-isya insyaallah. Tafaddal takallam mahilan na'am. Hada lakum. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فابتداء حياكم الله أجمعين في هذا اللقاء وفي هذا المسجد وفي بيت من بيوت الله. واللقاء هذا متميز فيما يظهر وفيما سمعنا من مخبر، من حيث أن كثيرا من الأكثر لعل من الموجودين فيما أرى من الرجال من شباب الجامعات و
أسأل الله عز وجل أن يوفقهم فيما هم فيه ويزيدهم من فضله. Setelah beliau memberikan mukaddimah, beliau menyampaikan doa yang baik dan ucapan selamat datang bagi para peserta kajian yang ada di kesempatan kali ini. Dan beliau melihat bahwasanya para peserta kajian sangat istimewa karena dominan yang hadir di sini adalah para pemuda, para syabab yang mereka belajar di universitas negeri. Dan beliau doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya karunia-Nya dan banyak kelebihan serta hidayah yang Allah berikan kepada kita. Nah, العنوان كما سمعتم بناء الأسرة المسلمة. أنا الآن أسأل ما الذي يتبادر إلى الذهن إذا قلنا الأسرة؟ ما المقصود بالأسرة؟ tema yang akan kita angkat adalah al-usrah muslimah, keluarga muslimah. Dan pertanyaan pertama yang ingin beliau sampaikan adalah apa yang tergambar dari diri kita, dalam diri kita ketika kita mendengar istilah al-usrah. Apa itu usrah? Apa itu keluarga? السؤال موجه إليكم معشر الطلاب، اختبار هذا. Ini pertanyaan disampaikan kepada para peserta. Apa yang dimaksud dengan keluarga? ما المقصود بالأسرة؟ ماذا يتبادر إلى الذهن الأسرة؟ Apa yang terbayang dalam benak Anda ketika mendengar istilah keluarga? Al-jawab bil Arabiyah. هل من جواب بأي لغة مو مشكلة نسمح. Ada yang mau ngasih jawaban? Boleh terima apapun jawabannya. ماذا يقصد بالأسرة المسلمة؟ الأسرة ماذا يقصد بالأسرة؟ Apa yang dimaksud dengan keluarga? Masya Allah. Kulluhum mustahyun. Aina. من متكلم؟ تفضل. جميل، ممتاز. يعني الأسرة تتكلم من الزوجين والذرية التي لهما أولادهم. أحسنت، ممتاز. ما شاء الله. لك جائزة على تقدمك على أصحابك. Masya Allah, baik. Jadi jawaban beliau bahwasanya yang dimaksud dengan keluarga adalah sebuah lingkungan yang terdiri dari pasangan suami istri dan keturunan. Dan beliau menilai jawaban yang benar dari apa yang disampaikan. Dan ini menunjukkan kesiapan dari para jamaah untuk mendengarkan apa yang akan beliau sampaikan. لما نتكلم عن بناء الأسرة والأسرة كما ذكرنا كما ذكر الأخ، لابد أن الإنسان ينظر إلى الأساس. لما تتكلم عن بناء مسجد أو مبنى، أي مبنى لابد أن يكون له أسس حتى يكون ثابتا، وحتى يكون هذا الأساس لا يتعرض لأي شيء يمينا ويسارا ويسقط. فالأسرة المتميزة حقيقة تبدأ بداية من اختيار الزوج الصالح. اختيار الزوج الصالح الرجل صاحب الدين والخلق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وكذلك ما يتعلق بالمرأة، تخطب لماذا؟ وكما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا بنيت الأسرة على هذا الأساس هنا يبدأ التميز الفعلي في نوعية هذه الأسرة. Baik, kalau kita berbicara masalah keluarga sebagaimana definisi yang tadi disampaikan, maka kita perlu melihat pondasi dalam membangun keluarga. Karena yang paling penting ketika membangun sesuatu adalah menanamkan pondasi yang baik. Sebagaimana ketika kita membangun sebuah bangunan agar bisa tegak dengan baik, maka perlu menanamkan pondasi yang baik. Maka demikian pula ketika orang ingin membangun sebuah keluarga yang baik, pondasinya harus kuat.
Pondasinya harus kuat agar dia bisa tegak dan tidak goyang ke kanan maupun ke kiri. Lalu beliau sampaikan sebuah keluarga idaman, pondasinya yang pertama adalah kehadiran seorang suami yang saleh. Kehadiran seorang suami yang saleh. Nabi SAW pernah mengatakan, A'id al-hadits, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Apabila ada orang yang melamar putri kalian dan yang orang itu adalah baik agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Wa illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau itu tidak terjadi, maka akan ada fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi. Demikian pula terkait posisi istri wanita, haruslah seorang wanita yang salihah. Dan Nabi SAW menyebutkan, tungkahul mar'atu li arba'in, wanita dinikahi umumnya karena 4 alasan, li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha wa li diniha, karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Lalu beliau menyarankan, fadhfar bidzatiddin, pilihlah mereka yang agamanya baik. Sebuah keluarga yang baik dibangun di atas pondasi yang kuat dan landasannya adalah pasangan suami istri yang saleh dan salihah. Nah, والأسرة المسلمة التي هي حقا متميزة لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا أدركت الحكمة من الزواج والغرض الذي شرع الله عز وجل الزواج. الله سبحانه وتعالى شرع الزواج لكي يكون هذا عصمة للإنسان، عصمة من الوقوع في الحرام. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه الصيام فإنه له وجاء. الغرض هنا إدراك ومعرفة الحكمة التي شرعها الله عز وجل، ومنها هذه الإحصان، بمعنى أن يستغني الرجل عن الحرام، أن تستغني المرأة عن الحرام. إدراك هذا ماذا يعني؟ يعني أن الرجل لا بد أن يؤدي الحق الواجب تجاه زوجته ليحقق هذا، والمرأة تحقق هذا تجاه زوجها. وإن حصل تقصير في هذا الأمر بالتالي يكون هذا على حساب الإحصان. هي محصنة وهو محصن بعد الزواج، لكن أقول على حساب أن النظر قد يتطلع إلى فوق ذلك إذا لم يؤدي كل ما أوجب أو أوجب عليه تجاه الآخر. Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa di antara hal penting yang perlu diperhatikan oleh pasangan suami istri adalah memahami hikmah dan tujuan dasar disyariatkannya pernikahan. Lalu beliau menyebutkan bahwa Allah mensyariatkan adanya pernikahan, di antara tujuan besarnya adalah ismatunil insan minal haram, agar menjaga manusia sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang haram. Nabi SAW bersabda, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan, maka segeralah untuk menikah. Fa innahu ahsanul farj wa aghaddu lil basar, karena itu bisa lebih menjaga kehormatan dan lebih menundukkan pandangan. Sehingga tujuan utama dari pernikahan adalah bagaimana agar orang terjaga kehormatannya, tersalurkan syahwatnya sesuai dengan apa yang dihalalkan. Dan
di antara bentuknya adalah sang pasangan baik suami maupun istri, dia tidak membutuhkan untuk melakukan yang haram. Si lelaki tidak melakukan yang haram, yang wanita juga demikian. Maka sebagai seorang suami yang baik, untuk bisa mewujudkan tujuan besar ini, dia harus mewujudkan ini dalam keluarganya, memberikan yang terbaik bagi istrinya, bagi pasangannya. Demikian pula ketika seorang istri, pada saat dia ingin mendapatkan tujuan besar ini, dia harus wujudkan dalam keluarganya, memberikan yang terbaik bagi pasangannya, yaitu suaminya. Faidah hasala tahsil, dan ketika dia berhasil untuk mendapatkan tujuan ini, yaitu al-ihsan, penjagaan kehormatan antara suami istri, maka berarti dalam tujuan besar pernikahan telah didapatkan dalam keluarga ini. Nah, الحقوق أن يعرف كل من الزوجين الحق تجاه الآخر. الحقوق عديدة، ليس الحق خاص بالفراش وما يتعلق به. الواجبات فيما يخص الرجل من الإنفاق، من الرعاية لزوجه، من الإحسان إليها، من التلطف معها، حسن العشرة والتعامل، حسن التعامل مع أهلها واحترامهم وتقديرهم. هذه كلها من الحقوق التي على الزوج، ويجب أن يراعيها تجاه زوجته. Dan wajib bagi masing-masing pasangan untuk menunaikan kewajiban kepada pasangannya. Wajib bagi suami menunaikan kewajiban kepada istrinya, wajib bagi istri untuk menunaikan kewajiban tujahal akhar kepada pasangannya, kepada suaminya. Yang itu tidak hanya terbatas dalam urusan ranjang semata. Seorang lelaki dia dituntut untuk menunaikan kewajiban sebagai suami dengan memberikan infak, memberikan nafkah, perhatian, kasih sayang, kemudian menjaga hubungan baik dengan pasangannya, serta berusaha untuk bermuamalah, berinteraksi dengan baik bersama keluarga sang istri. Maka apabila sang suami telah melakukan ini dan istri juga melakukan hal yang sama, mereka telah menunaikan kewajiban masing-masing sebagai kepala rumah tangga dan sebagai pasangan kepala rumah tangga. حتى التزين من الرجل تجاه زوجته، هذا من الأمور المطلوبة من الرجل تجاه زوجته. لهذا يقول ابن مسعود: إني لا أتزين لها كما تتزين لي. طبعا المقصود الزينة خاصة بالرجال من الطيب والنظافة واللباس ونحو ذلك، لا أن يضع الرجل من الألوان الأحمر والأصفر والأخضر على وجهه كما يصنع النساء. Dan di antaranya yang perlu diperhatikan adalah suami berdandan, berhias agar tampil lebih cakep di hadapan istrinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inni atazayyanu laha kama tatazayyanu li. Aku berdandan untuk istriku sebagaimana istriku juga dandan untukku. Dan tentu saja yang dimaksud dengan dandan bagi lelaki adalah dandan yang sesuai dengan posisi lelaki, bukan memakai kenco atau memakai bedak yang warna-warni, kadang merah, kadang biru, tapi sesuai dengan posisi lelaki. Nah, وابن مسعود استدل بآية في هذا الباب، في هذا الموضوع، في أنه يتزين لها كما تتزين له. استدل بآية بمعنى أو في هذا من يذكر منكم الآية التي استدل بها؟ ولهن مثل ما عليهن بالمعروف. جميل، أحسنتم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني عليها أن تتزين له، كذلك عليه أن يتزين لها. لا أن تتزين المرأة ويبقى الرجل يعني في حال الله أعلم به، يعني رائحته وشكله وملبسه وإذا خرج إلى العمل
لبس أحسن الثياب وأجملها ونظيف وإلى غير ذلك، لا. وكذلك المرأة، فهذا أمر متبادل. القصد أنه الإنسان له وعليه، الرجل له من الحقوق تجاه الزوجة وكذلك لها من الحقوق عليه. Ibnu Mas'ud berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Wanita punya hak yang sepadan dengan kewajibannya bil ma'ruf, dengan standar sebagaimana yang berlaku dalam urf, dengan standar yang berlaku di masyarakat. Dan ini dijadikan oleh Ibnu Mas'ud sebagai dalil bahwa lelaki juga disyariatkan untuk dandan di hadapan istrinya sebagaimana istri disyariatkan untuk dandan di hadapan suaminya. Dan setiap manusia dia punya tanggung jawab dan dia punya hak. Setiap manusia dia punya hak dan kewajiban. Maka sebagaimana suami punya hak, suami juga punya kewajiban. Istri juga punya hak dan punya kewajiban. Dan masing-masing dituntut untuk saling menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Nah, والمرأة عليها حق الفراش وحفظ مال زوجها ورعاية أولادها والعناية ببيته، هذه كلها من الحقوق التي تجب على المرأة. الغرض أن الإنسان يجب عليه أن يعرف سواء قبل الزواج أو بعد الزواج، ومعرفة هذا قبل الزواج مطلوب بلا شك، يعرف ماذا يجب عليه تجاه زوجته شرعا، والمرأة تعرف ماذا يجب عليها شرعا. إذا قام كل واحد من الزوجين بالواجب تجاه الآخر الأمور تهون كثيرا فيما بينهما، وبهذا يكون يعني التميز في بناء الأسرة. wanita memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan ketika diranjang, menjaga harta suaminya, memberikan perhatian kepada anak-anak, memberikan pendidikan kepada anak-anak. Sebagaimana lelaki juga punya kewajiban yang lain. Dan prinsipnya adalah bahwa masing-masing pasangan harus mengenal dan harus tahu apa yang menjadi kewajibannya. Baik sebelum dia menikah, juga setelah dia menikah. Terutama sebelum dia menikah, agar dia bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan lebih baik. Dan apabila masing-masing pasangan mengetahui apa yang menjadi kewajibannya, maka urusan akan menjadi mudah ketika berkeluarga. Sebab masing-masing menjalankan sesuai dengan tugasnya dan tidak saling menuntut. Sehingga suami menjalankan apa yang menjadi kewajibannya dan istri menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. أشرنا خلال الكلام إدراك الحكمة التي شرع الله عز وجل الزواج، أن يقول الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إدراك السكينة، المودة، الرحمة، تأمل هذه من كل من الزوجين فيه خير عظيم. Tadi kita telah sebutkan bahwa di antara bagian penting yang harus kita lakukan adalah memahami hikmah dari adanya syariat pernikahan. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan adanya pernikahan dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan." Bagian dari tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan adanya pasangan dari sebangsa kalian, sama-sama manusia. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, agar kalian bisa menjadi nyaman bersamanya dan Allah jadikan adanya mawaddah dan rahmah antara kalian. Di sini kita mendapatkan as-sakinah, ketenangan, mendapatkan al-mawaddah, mendapatkan ar-rahmah dengan adanya pernikahan. Dan bagi orang yang merenungkan akan manfaat-manfaat besar ini, maka dia akan bisa berusaha untuk mewujudkan keluarga yang baik, keluarga yang muslimah yang baik, al-mutamayyizah, yang punya keistimewaan, keluarga idaman, disebabkan karena dia mendapatkan
kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah pernikahan. Nah. الغرض إخواني وأخواتي أن الرجل والمرأة كل منهما إذا أدرك هذا ماذا يلزم منه؟ يلزم منه أن يبذل كل طرف تجاه الآخر ما يحقق السكينة ويحقق المودة ويحقق الرحمة، وإذا علم شيئا لا يجعل السكينة بينهما في البيت ولا يجعل بينهما مودة ورحمة، عليه أن يجتنب. Baik laki-laki maupun perempuan, masing-masing punya tanggung jawab untuk mewujudkan as-sakinah, ketenangan, al-mawaddah, rasa cinta, dan mewujudkan hikmah dari pernikahan. Dan apabila dia menjumpai dalam keluarganya hal yang menyebabkan adanya ketidaktenangan dalam keluarga, adanya yang mengganggu sakinah, mawaddah dan rahmat dalam keluarganya, maka dia harus berjuang bagaimana untuk menyelesaikan dan mengembalikan terwujudnya keberadaan sakinah, mawaddah warahmah dalam keluarganya. ومن الأسس التي تبنى عليها الأسرة وتكون متميزة حقا أن تكون متصفة بالصبر، الصبر على الأخطاء، الصبر على بعض الأمور التي قد تحصل للإنسان، لأن الإنسان بشر سيخطئ، فالصبر والتحمل فيما يمكن أن يصبر عليه ومن الأمور اليسيرة التي تقع نادرا من الإنسان، هذه تحتاج إلى صبر. والله عز وجل ما جعل شيئا ثوابه مفتوحا مثل الصبر، كما قال سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصبر في هذا في التعامل وعدم التعجل في الحكم على الآخر والتسامح والعفو عن الزلات من أعظم ما يعين على الحياة السعيدة والمتميزة بتحقيق المودة والرحمة فيها. Di antara prinsip yang harus ada dalam sebuah keluarga adalah berusaha untuk menanamkan sikap sabar. Sabar bagi masing-masing pasangan. Sabar dalam melihat kekurangan pasangannya, sabar dalam memandang kesalahan yang dilakukan oleh pasangannya, dan sabar dalam berbagai macam kekurangan yang terjadi dalam keluarganya. Dan kata beliau, ma ja'alallahu syai'an thawabuhu maftuhan mithlas sabr. Allah tidak pernah menjadikan adanya amalan yang pahalanya terbuka lebar, sangat lebar selain sabar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah taala akan memenuhi pahala dari orang yang bersabar tanpa hitungan. Sehingga masing-masing pasangan dituntut untuk banyak bersabar dalam keluarganya. Dan di antara bentuk bersabar adalah tidak gampang menilai orang lain dengan penilaian yang buruk, mudah memaafkan, bersikap toleran, dan kalaupun ada kesalahan-kesalahan kecil dia berusaha untuk bersabar. Insya Allah ini bisa menjadi penggugah agar seseorang bisa mendapatkan keluarga sakinah dan adanya rahmat dalam keluarganya. الذي يتأمل القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد فيها الإرشادات العظيمة الكثيرة في تحقيق سعادة الأسرة وما تتميز به عن غيرها، أعني عن غير الأسر المسلمة. فلنأخذ ما يتعلق بما أرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى عندما الله عز وجل
ماذا أرشد إليه حتى عند الطلاق. يقول الله سبحانه وتعالى في هذا: ولا تنسوا الفضل بينكم. حتى لو حصل فراق عندئذ تذكروا الأيام الجميلة والتي للزوج فضل على زوجته فيها فيما عاشوا، وكذلك ما للزوج من فضل على الزوجة. لا تنسوا هذا الفضل، طيب الأمور التي بينكم. فهذا إرشاد حتى عند الطلاق. كيف نتصور يجب أن يكون التعامل بين الزوجين في حال الوفاق؟ إذا كان هذه وصية من الله أنه لا ننسى الفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم حتى عند الفراق، فهذا ما يدل على أن هذا الأمر عظيم، وينبغي أن يلاحظ في الحياة الزوجية. Bagi kita yang merenungkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW akan bisa mendapatkan bagaimana semangat Al-Quran untuk membangun keluarga yang baik di tengah kaum muslimin. Di antaranya adalah aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah perceraian. Di mana ketika Allah menjelaskan di antara bentuk yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri pasca bercerai. Allah berfirman, "Wala tansawul fadla bainakum." Jangan melupakan jasa baik yang pernah dilakukan oleh pasangan kalian. Jangan pernah melupakan jasa baik yang pernah dilakukan oleh pasangan kalian. Lalu beliau memberikan sedikit penjelasan tafsir, artinya adalah tadzakkar, coba kau ingat. Sewaktu kalian masih jatuh cinta, sewaktu kalian masih bermesraan dalam sebuah keluarga, sewaktu kalian masih saling akur sebagai pasangan suami istri, pada waktu kalian masih baik-baik saja hubungannya, ingatlah apa yang saling kalian lakukan. Ini disebutkan oleh Allah Ta'ala ketika membahas masalah keluarga yang sudah bercerai. Maka bisa Anda bayangkan, ketika keluarga itu fi halil wifaq, masih dalam posisi akur, suami istri masih dalam satu ikatan pernikahan. Dan ini salah satu di antara cara untuk mewujudkan as-sakinah dan mawaddah dalam keluarga. Ingat kebaikan pasangannya, ingat kebaikan suaminya, atau ingat kebaikan istrinya. Nah, الواجب الملقى عليهم تجاه أولادهم، هذه مسؤولية كبرى. مسؤولية الوالدين ليست بالإطعام وبتهيئة الشراب واللباس والسكن والدراسة في المدارس والجامعات فحسب. هذا نعم مطلوب، ولكن المطلوب الأمر الأعظم التهيئة لأن ينشأ الولد على عبادة الله ويستقيم على هذا. هذا هو الواجب الأكبر، وهي مسؤولية الجميع. نعم قد تتفاوت المسؤولية أحيانا، قد تكون مسؤولية الأب أكثر أو مسؤولية الأم أكثر حسب الأوضاع والحالات، ولكن على العموم هذه مسؤولية عظيمة، فإن قام بها حققت تميزا وسعادة، وإن قصر حصل ما حصل من خلل في ذلك. Taib, di antara bagian penting yang perlu diperhatikan adalah kewajiban dalam berkaitan dengan tanggung jawab terhadap anak. Kewajiban terhadap anak tidak hanya sebatas masalah makanan, pakaian, tempat tinggal, dia disekolahkan, dan seterusnya. Namun ada kewajiban yang perlu untuk diperhatikan bagi orang tua terkait anaknya, yaitu menyiapkan anaknya untuk bisa tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyiapkan anaknya untuk bisa menjadi generasi yang sadar akan beribadah kepada Allah Ta'ala. Betul, kita mengakui bahwa bagian dari kewajiban orang tua adalah menyediakan fasilitas bagi anaknya. Kita mengakui kewajiban bagi orang tua adalah memberikan pendidikan. Tapi bagian yang terpenting adalah menjadikan anaknya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. وبناء الأسرة أيها الإخوة والأخوات يكون في التعاون. التعاون بين الزوجين.
التعاون بين الأولاد وبين الإخوة والأخوات في أمور البيت، وما يهون على الوالدين، بمعنى أن يساعدا والديهما فيما يمكن أن يقوما به. فروح التعاون إذا وجدت في البيت بين الرجل والمرأة، انظروا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان كما في البخاري يكون في مهنة أهله، كان في مهنة أهله أي خدمتهم. فإذا سمع النداء ذهب إلى الصلاة. فالتعاون بين الزوجين وبين الأولاد وبين البنات هذا أساس في سعادة الأسرة، ويقوي الترابط فيما بينها ارتباطا قويا. Dan di antara hal penting yang perlu diperhatikan dalam hubungan satu keluarga adalah adanya kerjasama antara suami istri, kerjasama antara anak, kerjasama antara saudara, termasuk di antaranya adalah kerjasama antar anak untuk meringankan beban orang tua. Dan salah satu di antara contoh akan hal ini adalah kebiasaan baik yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, kana fi mihnati ahlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang mengerjakan pekerjaan rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang melakukan pekerjaan rumah. Fa idza sami'a an-nida dhahaba ilal masjid. Dan ketika beliau mendengar azan, beliau berangkat ke masjid. Dan itu adalah gambaran bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga turut kerjasama bersama keluarga beliau dalam mewujudkan rumah tangga yang baik. Karena itu satu sama lain harus saling menguatkan dalam mewujudkan keluarga yang baik. Nah. Al-akhar wa huwa tahqiq al-qudwah. Al-hirs ala an yakuna kullu wahid qudwah. Al-ab qudwatun li awladihi fi ibadatihi li rabbih, في محاسن الأخلاق، وفي حرصه على صلاة الجماعة، وفي تعامله مع زوجته، قدوة لأولاده، لأن أولاده فيما بعد سيتعاملون مع أزواجهم بإذن الله مثل ما رأوا أباهم يفعل. والأم كذلك ينبغي أن تكون قدوة في الدين، في الأخلاق، وفي التعامل مع الزوج، في التعامل مع الزوج. وابنتها لما تكبر ستحذو حذو أمها، كيف كانت تصنع مع أبيها. فالتنبه وملاحظة هذا الأمر، وهو أن الإنسان حقيقة هو قدوة، سواء اخترت أنت لنفسك أن تكون قدوة أم لا، أنت قدوة لزاما. الذي يخرج مثلا شاب في الجامعة يدخن مثلا، ولو حتى لا يقول للشباب أو لزملائه تعالوا دخنوا، لما يجلس يدخن مرات وكرات وأمام أصحابه وفي الطرقات سيجد من يقتدي به ويصنع صنيعه، فهذا قدوة. لكن قدوة في ماذا؟ هل هو في الخير أم في الشر؟ وهكذا. فالإنسان قدوة بلا شعور. لابد أن الإنسان يؤثر في غيره، إما أنت مؤثر أو متأثر. الذي يحافظ على الصلوات يكون مع زملائه، يسمع الأذان، يمشي إلى المسجد، يستأذن من أصحابه الآن جاء وقت الصلاة، هذا قدوة. بعض أصحابه يقتدي به يحذون حذوه، هذا صار قدوة في الخير. فالحرص على القدوة أمر مهم وعظيم، وتأمله فيه النفع الكبير في بناء الأسرة السعيدة المتميزة.
Dan di antara bentuk prinsip penting berikutnya adalah mewujudkan contoh yang baik dalam keluarga. Seorang bapak menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya, bagi keluarganya. Al-an mubasyarah atau ba'da terjemah. Kita selesaikan dulu ya. Baik. Seorang bapak bisa menjadi contoh yang baik dalam sholat jamaah, bagaimana berinteraksi dengan istrinya. Karena anak laki-laki bisa jadi dia meniru bapaknya, bagaimana bapaknya berinteraksi dengan ibunya. Demikian pula seorang wanita. Dia harus menjadi qudwah yang baik dalam masalah agama, dalam masalah akhlak, bagaimana berinteraksi dengan suaminya, dan seterusnya. Karena putrinya bisa jadi akan meniru ibunya, bagaimana cara sang ibu dalam melayani bapaknya. Dan sebenarnya setiap manusia itu akan menjadi contoh. Minimal dirinya menjadi contoh setiap orang yang melihatnya. Lalu beliau kasih permisalan, andaikan ada seorang mahasiswa yang dia keluar dari kampus, terus dia ngerokok di pinggir jalan, atau di warung, atau di tempat manapun. Saat dia ngerokok, dilihat oleh orang lain, kemudian ada orang yang mengikutinya. Maka ketika dia diikuti oleh orang lain, berarti dia menjadi qudwah, dia menjadi contoh, tapi contoh dalam masalah yang tidak baik, fisyar, contoh dalam masalah keburukan. Karena itu bersemangatlah untuk membangkitkan diri kita menjadi qudwah yang baik bagi masyarakat. Semampu jangkauan yang bisa kita lakukan. Sehingga kalau kita tidak bisa menjadi qudwah bagi orang banyak, minimal kita menjadi qudwah, contoh yang baik bagi orang yang ada di sekitar kita. Tayyib, naktafi bihadha fi majal awal, nasma' al-adhan insya Allah. بعد الإشاء نكتفي حتى الانتهاء حتى الإقامة. الانتهاء حتى الإقامة. الصلاة تكون بعد الأذان. الإسلام بعد الأذان. تشعر بالتعب.
salli ala Muhammad. أختم بأمرين وأختصر لضيق الوقت. الأمر الأول الحرص على الدعاء، إنسان يدعو الله عز وجل بأن يجعل أسرته أسرة سعيدة. والأمر الثاني أن الإنسان يحتسب الأجر في تعامله مع زوجته والمرأة مع زوجها، والولد مع إخوانه وأخواته، والبنت مع إخوانها وأخواتها، يحتسب الأجر بأن هذا أمر مطلوب منه شرعا. إذ احتساب الأجر حتى الرجل لما يذهب يتسوق ويأتي بالطعام، أو المرأة تذهب تأتي بالطعام أو تصنع الطعام، تحتسب الأجر عند الله بأنها تريد الأجر والثواب في هذا. تأمل هذه الأشياء إخواني، وما سبق أن ذكرنا وغير ذلك، هذه كله لا شك مما يزيد على تحقيق المودة والاطمئنان والسكينة في الأسرة. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأترك المجال لبعض الأسئلة فيما ييسره الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. Kemudian beliau akhiri keterangan yang beliau sampaikan dengan memberikan dua nasihat. Yang pertama adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar keluarga yang kita bangun dijadikan oleh Allah sebagai keluarga yang baik, keluarga muslimah as-sakinah. Dan yang kedua, iringi setiap aktivitas baik yang kita lakukan kepada keluarga kita, iringi dalam rangka untuk mendapatkan pahala dari Allah, iringi dengan niat agar kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang suami yang bersikap baik kepada istrinya, kepada anaknya, diniatkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Istri juga demikian, ketika bersikap baik kepada pasangannya, kepada anaknya, diniatkan dalam rangka untuk mengharapkan pahala dari Allah. Anak bersikap baik kepada orang tuanya, diniatkan untuk mendapatkan pahala. Demikian pula ketika Anda bersikap baik dengan sesama saudara Anda, juga diniatkan dalam rangka untuk mencari pahala. Ketika seorang muslim berusaha untuk mewujudkan niat semacam ini dalam muamalahnya dengan keluarganya, dia akan bisa mewujudkan keluarga yang tenang, dia akan bisa mewujudkan keluarga yang baik. Seorang istri yang masak untuk keluarganya, suami yang bawa makanan untuk orang yang berada di rumahnya, dia berbuat baik kepada pasangannya, dan itu jika diniatkan dalam rangka untuk mendapatkan pahala, maka akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagai kalimat akhir yang beliau sampaikan untuk muqaddimah, dan selanjutnya beliau mempersilahkan bagi para ikhwah sekalian untuk menyampaikan pertanyaan. Dan di sini sudah ada pertanyaan yang masuk melalui kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ayyuhas syekh. As-su'alul awal, ma nasihatukum liman yatazawwaja bil mar'ah wa lam yatamakkan bina'uha yaskunu ma'aha. Lam yatamakkan ayaskuna ma'aha. Ayaskuna ma'aha. Al-bina ma'aha. Huwa talib والمرأة في منطقة الأخرى. نعم. ما النصيحة لهذا الزوج؟ أن الذي فهمته من الشيخ أن السائل يسأل أنه متزوج ولكنه طالب ولا يستطيع أن تكون زوجته معه يعني في مكان دراسته. نعم. فما النصيحة في هذا الباب؟ النصيحة أنه يحمد الله عز وجل أنه تزوجه، وطالما أنه يعني لا يمكن أن يأتي بها للسكن والمسؤوليات نحو ذلك فيما يبدو، عليه أن يصبر ويذهب إليها بين حين وآخر حسب استطاعته. هذه هي النصيحة، أن
يذهب إليها ولا يطيل الغياب عنها، هذا ليس بجيد لا له ولا لها. كلما استطاع، إذا يستطيع كل أسبوعين يروح، يستطيع كل أسبوع يوم، يستطيع كل شهر، حسب الاستطاعة. وعليه ألا يطيل يعني الغياب يعني عن زوجته. ولو فرضنا أنه الغياب الطويل يؤدي عنده إلى شيء من التجاوز في النظر أو ما حرم الله عز وجل، عليه أن يعود إلى الحال التي كان قبل الزواج. فمن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. Baik, nasihat yang boleh sampaikan. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika terjadi LDR? Apa yang harus dilakukan oleh suami? Kemudian beliau memberikan nasihat, jika terjadi semacam ini maka wajib bagi suami untuk bersabar. Barangkali dia tidak bisa mendatangkan istrinya di tempat dia belajar. Dan beliau sarankan agar berusaha untuk menemui istrinya, datang ke istrinya sesuai dengan kemampuannya. Bisa setiap pekan atau setiap bulan atau setiap sekian bulan sesuai dengan kemampuannya. Namun apabila terlalu lama LDR bisa memicu terjadinya hal yang tidak diinginkan, bisa memicu terjadinya hal yang haram, maka dia harus kembali seperti keadaan sebelum menikah. Apa itu? Memperbanyak puasa. Famalam yastati fa'alaihi bisawm, siapa yang enggak bisa nikah maka dia harus banyak puasa. Itu yang bisa beliau nasihatkan. يؤدي الحق تجاه زوجته سواء كانت قريبة أو بعيدة، وكذلك يخاف الله عز وجل من التطلع إلى ما حرم الله عز وجل خشية الوقوع في الفاحشة. نعم. Dan meningkatkan perasaan selalu diawasi oleh Allah, itulah prinsip penting yang harus dijaga. Sehingga seorang suami bisa menunaikan kewajibannya kepada istrinya meskipun dia dijauh, sebagaimana dia bisa menunaikan kewajiban dia kepada istrinya ketika dia berada di dekat dengan istrinya. Sehingga masing-masing harus menjaga perasaan atau menjaga suasana selalu diperhatikan oleh Allah, diawasi oleh Allah agar dia bisa terhindar dari sesuatu yang diharamkan dalam syariat. Tayyib. As-su'alu tsani, nahnu syabab fil jami'ah wa kaifa natakhallas min dhunubil khalawat wal ikhtilat fil jami'ah hukumiyah wa nahnu nataraddadu baina adh-dhunub wat taubah. إنسان يجتهد، أقول يجتهد في اجتناب المعاصي ويعمل بالأسباب التي تباعد بينه وبين المعصية، والحرص على هذا مع تذكر الخوف من الله. تذكر قصة الرجل أو الشاب الذي ذكر في حديث 7 الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وقصة ذلك الشاب الذي أتته امرأة ذات جمال إلى آخره، ولكن ما الذي جعله لا يقدم؟ إنما هو الخوف من الله، إني أخاف الله، فأعد له هذا المكان. الإنسان لما يتذكر دائما الخوف من الله، يقرأ القرآن، يتأمل القرآن، معاني القرآن، هذا كله يقوي جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى، ويجعله لا يقدم على المعصية، أو إذا أقدم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، ويسأل ربه أن يعافيه من هذا الابتلاء مع العمل بالأسباب، وبخاصة ما يتعلق بالخلوة. هذه يعني من الأمور الخطيرة العظيمة، وهي مدعاة إلى الفاحشة والعياذ بالله. Di sini ada yang bertanya, apa yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa yang banyak dipengaruhi dengan suasana kampus campur laki perempuan, termasuk juga ketertarikan dengan lawan jenis sampai pacaran di kelas. Kemudian beliau sampaikan alaihi ayyajtahid. Mahasiswa ini harus berusaha untuk berjuang keras, menghadirkan perasaan selalu diawasi oleh Allah
agar dia berusaha terhindar dari potensi maksiat. Kemudian beliau sarankan agar orang bisa terhindar dari potensi maksiat, yang pertama adalah banyak membaca Al-Quran, merenungkan maknanya, itu akan membuat dia bisa dekat dengan Allah. Lalu mengingat hadis Nabi SAW, ada 7 orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat, di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah orang yang dia mendapatkan kesempatan untuk berbuat zina, tapi dia tinggalkan, dan alasannya cuma satu, inni akhafullah, karena aku takut kepada Allah. Sehingga menghadirkan perasaan semacam ini akan membuat seorang hamba bisa lebih semakin dekat dengan Allah. Dan juga berusaha untuk banyak berdoa kepada Allah, memohon agar diberi hidayah sehingga dia dijauhkan dari setiap adanya gangguan maksiat dan potensi maksiat, terutama khulwah, berduaan dengan lawan jenis, atau ikhtilat, campur baur dengan lawan jenis. Nah. ونصيحة للشباب بأن يعرض عن وسائل التواصل التي فيها الإثارة ولا يتتبعها، وإن ابتلي بشيء من النظر في هذا يستغفر الله ويجاهد نفسه في أن لا يعود لها. هذه من الأمور التي تزيد يعني في الشر إذا حصل اللقاء أو غير ذلك. Dan nasihat berikutnya adalah berusaha untuk menghindari setiap yang bisa memicu terjadinya syahwat. Jangan diikuti ketika ada orang tertarik untuk melihat sesuatu tertentu, tontonan tertentu, dan kalaupun sempat nonton maka dia harus bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ini dia akan berusaha untuk menjaga dirinya agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang. Naktafi bihadza. Sampai di sini atau gimana? Nusalli isya. Masya Allah, baik. Ja'al waktu lis-shalah. Baik, kita akhiri sampai di sini karena ini harus masuk waktu salat. أقول نكتفي بهذا وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا ويحفظ علينا ديننا، وأن يثبتنا ويثبت شبابنا وشاباتنا، وييسر لهم الأزواج الصالحين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Jazakumullah khairan kita sampaikan kepada Syekh, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, memberikan keberkahan bagi usia beliau dan waktu beliau. Semoga Allah memberikan kemanfaatan yang besar dari forum yang saat ini kita laksanakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.